ଭେଟି କେତେ ଭାଇ କେଜି? ମାଇଟା ନା ତମଡ଼ା ଛଡେଇବାକୁ ପଡିବ, ତମଡ଼ା ଛଡେଇକି ଖାଇବ। ଗାଡି ଭିତରେ ରୋଷେଇ। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇକି ମାରିବା ଘୁଙ୍ଗୁଡି, ସାଇଟ୍ ଯିବ ଯୁଆଡେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ଟିକେ ବାଲୁଗାଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ମାଛ କିମ୍ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆଣିବୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ ମିଳୁଛି ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ 300 ମିଟର ଆସୁଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ କିଣାକିଣି କରି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇକି ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍କି ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଲୁଗାଁ ମାର୍କେଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କଙ୍କଡା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚିଲିକା ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ମାଛ ଟିକେ କିଣା ହବ, ମାଛ କି ଚିଙ୍ଗୁଡି କିଣା ହବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗୋଡ ଥାଏ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି, ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ରେଟ୍ କଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେଟ୍ ଏଠି 300-350 ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଯୋଉ ଇଏ କଣ ମାଛ ସେଇଟା, ରୂପଚାନ୍ଦିର ବଡ ଯୋଉଟା କେଜିଏ ଭିତରେ ହବ, ସେ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଭଲ ବି ବନାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ, କଣ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ତ ପୁରା ଗହଳି ଅଛି। ମୁଁ ଆମର ଗାଡିକି ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତା ହିସାବରେ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି କାଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୌସମ ଟିକେ ଅଲଗା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାର ମାନେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଷା ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖରା ସହ୍ୟତା କରି ହଉନଥିଲା। ଆମେ ରାଇଟ୍ କୁ କଟିଲେ ଛକରୁ, 4 ଛକରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ମାଛ କିଣା ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ, ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିକି ମାଛ ଦେଖିବା ତା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ଭାଇ। ଯାହା କୁହ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯୋଉଠି ପୋଖରୀ ମାଛ ଧରା ହଉ, କି କିଏ ଖାଡି ପକଉ, କି ଯାହା ହଉ, ସ୍କିନ୍ ଲଗା କୁକୁଡ଼ା ମିଶା ହଉ। ହଁ ପରା ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଛ ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କଣ କଣ ମାଛ ବିକ୍ରି ହଉଛି, କୋଉ ରେଟରେ। ପସନ୍ଦ ହେଲେ କିଣିବା, ପସନ୍ଦ ନହେଲେ କିଣିବାନି। ହେଲେ ବି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଟିକେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଲୋକ, ମାଛ ଟିକେ କିଣା ହବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ। ଆସୋସନ ଇଆଡେ ଯିବା ଆମେ, ଏଇଟା ବୋଟ ପାଇଁ ଆସୋସନ, ଆମେ ଇଆଡେ ଯିବା ଆଉ। ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ, ଏଇଟା ମାଛ ପେଣ୍ଠ, ବାଲୁଗାଁ ପେଣ୍ଠ। ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ଭାଇ, ଯାହା କୁହ ସତରେ। ପେଣ୍ଠକୁ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଥର ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଠି ଆମର ପାର୍କିଂ ମାରିଦିଅ। ଓ ରେଡି। ଆଁ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ମାଛ ଦୋକାନ। କଙ୍କଡା ଦେଖିଦବ ନା କଣ? କଙ୍କଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ତ ମାଛ, ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଚିଲିକାଟା ସେପଟ ଚିଲିକା। ଏ କଙ୍କଡା, ଏସବୁ ଦୋକାନ ଯେତକ ସବୁ ବାସ୍କେଟ ଲାଗିଥିବ କଙ୍କଡା। ମିଶିବାବୁ ତ ଏଠି କଙ୍କଡା ଅଛି, ଦେଖିଦବା ଟିକେ କଙ୍କଡା ଭିଡିଓ ଟିକେ କରିଦବା। କଙ୍କଡା ଟିକେ ଦେଖିବାନି। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍? କେତେ? କେତେ ଏଇଟା? ମାଇଟା ନା କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି? 650। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉ ଆସୁଛ। ପୁରା ଗହଳି ଛତ୍ର। ମିଶାବୁ
ହଁ ଆଜି କଣ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। କଣ पूरा लॉन्ग मार्केट सब आमर आगे आगे चली एटा सुकुड़ा इसे सुकुड़ा माछ जानी छ हां हां एटा एक चमड़ा से तमे तो करि परियानी सुकुड़ा केते भाई एटा 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 मेंजिया ना मेंजिया 130 250 टका एटा छोटटा ए तमड़ा छड़े पड़ियो तमड़ा छड़े ही खायो ए इसे माछ आउची सियाडू देखो बोटिंग से जा हो माछ माछ किना हो न बुलियार मजा टिके अलगा एबे माछ इटिके आउचन डंगार देख धरा है डंगा सब लागिची एटा टोटल एपट लाइन माछ मार्केट एपट लाइन माछ मार्केट टोटल तो माछ एरिया हो हां तो ही सही गला एगो चावली केते रेट एटा छोटटा ना हां ए सेटा हां सेटा किया सेटा भल माछ साकु जहळे लांगुर देखि आनंद खाइए जे आमे केबे खाइने सेटा भाई की माछ सेटा बडटा देखती ना जाइए ऊपर को एटा भेक्टी आ केजी केते हां अरे बाप रे ए भेक्टी केते भाई केजी अच्छा एटा की हां हां एटा खाते किंतु ए हां एटा माछ साकुच ना अरे बाप रे रही जा नाइ म बुढ़ी हम बाकी धरिया ना धरी होउनी कौन कहूच म ए बोपा अम्मा फर्स्ट टाइम देखुची भाई मु वीडियो रे देखे यूट्यूब रे देखे एटा करे कट्टा लागि जाईची यूट्यूब रे देखे खांदी किंतु बाप रे सांकुज एईटा तार कंटाटा तलटा ना हां दीटा देखा होची एई दीटा कंटा बुडी गेले पूरा बिंधा चिटिया हबो प्रबल ना आ केजी केते जाउची भाई सांकुज डंगा गोटे पर गोटे लागुची आसिकी आ सतरे सुंदर परिवेश ये पिलाटा तो चलो जीवा चिलिका कूल बुला हला जिया माछ मार्केट कोन गोटे माछ नै कि जीवा से सेटा भेक्टी सेटा रेट अधिक से माछ ना भाई 400 टका से भेक्टीटा कंकड़ा केते कंकड़ा बड़ साइज कंकड़ा अछि
छोट को आ कौन देखिए चलो सियाड़े देखा ये विषय ये देखला आसल ये मछली अधिक गदिया जना पड़ी ये उपचार छोटा छोट हवन ना माछ सब आसुचन से चिंगुड़ी हाँ चिंगुड़ी पच आज माछ बेसी आसीनी एटा कलाटा हाँ केते रेट भाई आ जो बड़ बड़ सुंग था जो लंबा सेटा के आसीनी हैं दे हाँ जो गोड़ लंबा लंबा गोड़ हैं अच्छी सीना लेट हम से जो लंबा गोड़ वाला ए ना इटा ना गया हाँ हाँ हम घेराटे बुली जाऊ आ कौन शुआ पूरा गहली प्रबल बड़ जो रूपचंदी आम कहते कहीं ना रूपचंदी से थुआई बेसी बड़ नुह कौ देखिया पचारिया रूपचंदी आठ बड़ रूपचंदी अच्छी कि ना ये केते रूपचंदी से कौ 90-80-70 चिंगुड़ी नहीं जा चलो चिंगुड़ी नहीं जा फाइनल चिंगुड़ी है ये अच्छी एटा ना এটা 380 এটা 300 600 ধলা ধলা মরটা 280 240 टूटा बहुत छोट हो हाँ नहीं जा ना ये नब बंचुन ना कौन ना बंचुं ना कांदा के 100 मागुर विदेशी मागुर कांदा ना केड़ा केते नौ किलो 10 टका माने चिंगुड़ी हो माछ हो जा किलो 10 चिंगुड़ी अधिक हाँ छोट 300 टाइम केड़ा अधिक बड़ माछटा काटिया सुविधा हाँ 5 किलो रोईटे ने भी 10 टका किलो हिसाब से 5 किलो 50 टका हाँ ठीक अच्छे एटू केड़ा नहीं जाओ भल टेंशन फ्री आम माछ धला चिंगुड़ी 200 टका एटा भल चिंगुड़ी आ ना कौन केमी कौन के जिंद कर कर जिंद कर हाँ चपा छड़े हाँ सी ना तुमको जिंद जानी चपा छड़िया ना चोपा चढ़ानी हाँ सी ये कर दिया हाँ
मुन्ना आमर रसुण छड़ौ गाड़ी भितर रोसे बर्तमान आम खलिकोट ओभर ब्रिज यहाँ खलिकोट जावाई रास्ता से मेन रोड रू आपड़ आसवे गाड़टा पर ओभर ब्रिज तले लगाई देखो वर्षा पानी हेनी बोली एपटू जरीपाल ढंका जाकि लोक बाक सैड्रे गला कहीं देखिपारे आमको रोसईटा देखो रोसई हो गाड़ी भितर ठीक है विषय आमर लाज लगुच एटा खलिकोट जावाई रास्ता से रास्ताटा एटा NH सब बढ़िया बासना लागे गोटे जगार दबा कथा हाँ हाँ साइड दे दिया हाँ भोक प्रबल है आम सैड्रे आसी खाइलु कम कर टोटाली से वर्षा आसला टे पलि आसलु सैड भी अर्जेंट था आमको मैनेजर आम जो भाई मुंड खराब कला आम पलि आसलु आउ लेंबू टे दला हम बारी लेंबू ये तोड़देलु सैड पाखर भाई मोर सब हाँ जहाँ रहो चलिए चला ढाकनटा दे दिलो घी जहाँ दौच तुम नि मोर दरकार नहीं ना ना था खाइले नबा कौन भाई के नेल मु नेली नी अपना शांति कौन ओके जी है लुण फुण कौन है देखो ओके रेडी हाफ प्राइस में डन तुम चिंगड़ी कौन पड़े हाँ खा तरकारी अच्छी हाँ तुम खाऊ न खाइल मो भाईर केते चिंता मो में खाइल जीवना का पार्टी दिन तापर देख पहुँच हेले नहले गाड़ी धर चल तरकारीटा भात गोले दिन कौन मजा अच्छे सब खाइब अलग फांपड़ी ये मजा मजा देखला बेला सजा हो वर्षा हो दलिए तो मजा नहीं वर्षा आइले एक्चुअली जोड़े नहीं पकड़ दबो जी खाई परियन हेलो फोन कर जाओ वर्षा जोर कर दे वर्षा नहीं ये ना छोटे होते लगा वाले पानी टॉक लगे ना टॉक लगे बोला जो कुंथु से मोबाइल फोन से पकई दो पथर कह ये कौन कुंथु आ कौन खाई ना हेला काटियो रेडी हो एथर खाइदा आपण माने खाई कहतु मुझे पार्सल पठाऊँ।